right now, Reza and Willie. We got a special guest, band all the way from Japan. We got End of the World. Yeah, what's up? Yes. Yeah, hello. Dope. So, we know them from a Japanese band that's been, making waves, I think, since the early 2010s or maybe even late 2000s. And so, first of all, I think this is going to be the album that is going to go make End of the World go global. And so, what do you have? Like, how does it feel to actually have another album that's going to be recepted by all the fans out there? いやこのアルバム長い年月をかけて作ってたので、もう7年、8年かけてこの End of the World のアルバムを作るぞってなって、そんな長い時間を使ってやってたので、ついに出すことができるっていうのは本当嬉しい気持ちです。Jadi kita sangat senang sekali bisa rilis album ini ya, karena album ini kita udah bikin selama 7-8 tahun gitu. Kita benar-benar ambil waktu buat bikin album ini, jadi kita senang sekali bisa rilis album ini. Okay. Nah, pastinya kan kita tahu, we know that this is a full English album. So what was the preparation like? I mean, you guys are really getting used to like singing in English, or that's the thing that you've been doing for the past couple of years? English だったので、作り方のプロセスというか、どうやってそれに向けてすごいこの長い年月の間、自分たちの、End of the World は世界の終わりとは別のバンドであり、もう End of the World の最初のアルバムを作るってことは、そのサウンドとか歌のスタイルとかそこから作る必要があったので、それを考えるのにすごく長い年月がかかったんですけど、時には本当に英語で歌うっていうことは決まってたんですけど、英語圏の人たちに届けるにはどうしたらいいのかっていうのをひたすら考えて、すごいそっちに寄せて、自分たちの色をなくしてまでもそっちの色に寄せたこともあったんですけど、なんかそういういろんな人と話し合ったり、試行錯誤を重ねたりして、もうなんかこう、すごくスマートじゃないやり方かもしれないですけど、いろんなトライを重ねて今のスタイルにやっと行き着いたっていうところですね。それがなんか結局、すごく自分たちの原点に立ち返ったような形に最終的になったのがなんか、印象的だったというか、それによってなんかすごく自分たちの自信を持って出せるアルバムになったなっていう感じがします。Ya, jadi yang paling susah dalam pembuatan album ini adalah bukan tentang bahasanya ya, karena kita dalam bahasanya kita emang udah pilih bahasa Inggris untuk nyanyinya dan sebagainya macamnya. Tapi yang paling susah adalah gimana cara kita bisa deliver the songs ke audience yang bukan orang Jepang begitu. Dan makanya itu juga kita juga sempat ganti warna berkali-kali, kita sempat kayak ganti selera musik kita juga gitu kan. Makanya itu dia kenapa album ini pembuatannya makan waktu yang lama gitu. Cuman pada akhirnya kita satisfied dengan hasilnya, dengan resultnya gitu. Karena kita juga akhirnya bisa keluarin warna kita yang benar-benar kita percayai gitu. Oke. Ada satu pertanyaan untuk album itu sendiri. Kita suka banget sama cover albumnya dan kita dapat kabar kalau ini adalah kolaborasi bersama Takashi Murakami. Nah, boleh diceritain sedikit tentang kolaborasi tersebut? はい、このカバーについてちょっと少し聞きたいんですけども、やっぱすごく気に入ってて、この村上隆さんとのコラボっていうのも聞いたので、もう少し詳しく教えていただけますか。これは僕がもともと村上さんのすごくファンで、もともと別のカメレオンのジャケットを実は作っていたんですけど、すごい僕はそれも好きだったんですけど、みんなでスタッフとかも含めて話してるときに、実際、本当はジャケットどうしたかったのと言われたときに、僕はお酒も入ってたこともあって、
それは村上さんに書いていただくのが僕は一番ですよって。でももしかしたら逆に今じゃないかもしれないし、ちょっと早いかもしれない。逆に夢が早く叶いすぎてしまうかもしれないという心配もあったんですけど、お酒を飲んだ僕はそういうことをすっかり忘れ、そういうふうに言ったら、なんと実現してしまったという感じです。僕もものすごく気に入っている。Jadi sebenarnya ini adalah mimpi Fukasesan dari lama gitu ya. Dan dari dulu emang pingin sekali kolaborasi dengan Takashi Murakami-san. Dan sebenarnya itu pertama nggak serius gitu. Karena dia juga udah bikin cover lain buat album Chameleon tersebut gitu. Cuman pada suatu hari dia saat lagi minum-minum dengan timnya dan dia dalam keadaan setengah mabok gitu ya. Dengan setengah mabok dia bilang, wah ini kayaknya kita harus pakai Takashi Murakami nih buat albumnya gitu, dan ternyata jadi kenyataan gitu. Jadi sebenarnya mimpi yang emang jadi kenyataan, cuman lagi idenya itu keluar pas lagi minum-minum begitu. Oke. Nah, kita boleh flashback dikit karena udah kolaborasi barengan sama banyak musisi-musisi lain, contohnya seperti Clean Bandit, atau mungkin yang paling baru yang lagunya diputar di radio kita juga adalah barengan sama Nicky nih. Boleh ceritain gak sih kolaborasinya, khususnya kolaborasi barengan sama Nicky nih, gimana terjadinya nih? たくさんのアーティストと、コラボはされたと思うんですけども、クリーンバンディットさんだったりとか、今回はニッキとかもあるんですけども、もう少しそのコラボについてとか、特に今回はやっぱニッキさんとのコラボを少し教えていただけますか。なんか僕ら日本で活動した時はそんなにコラボレーションってそんなにしたことなかったんですけど、海外に実際出てみて、やっぱ一番驚いたのは、もう本当に二言目には一緒にセッションしようよっていうのがもう挨拶のようにあって、ご飯食べに行くと大体一緒に曲作ってる。次の日スタジオに入ったりしてたりする。で、もちろん人づてで知り合うこともありますし、なんかライブに来ていただいたりとか行ったりとか、そういうことでその付き合いがあることもあるんですけども、そのニッキーさんの場合は共通の人とでつなげていただいて、ただその状況的にコロナ禍なので、海外に会いに行ったりすることっていうのは当然できないので、中人が主にその画面越しにその会話をして進めていってっていう感じで、多分僕らが4人でこう画面に並んでるとさすがにあれかなと思ったんで、特に Forever は中人が先陣を切って作ってた楽曲で、僕発信の曲じゃないので、だから中人がニキと進めていったって、あとキャスと一緒に、一回ズームしただけなんですけど、あとは本当 WhatsApp でのやり取りです。でもそういうとこあるよね、今のミュージシャンって。もう大体音源を送り合うことがコミュニケーション。Ya, jadi sebenarnya dulu pas kita sebagai Sekai no Owari, kita tuh nggak banyak kolaborasi dengan musisi-musisi lain gitu ya. Kita malah hampir nggak pernah kolaborasi gitu. Cuman pas kita mau keluarin album ini sebagai End of the World dan kita mau go global, kita baru pertama kali sadar bahwa wah, kalau di luar negeri ini langsung nih kayak kolaborasi, langsung session gitu kan. Lagi makan-makan, mendadak besoknya langsung session gitu. Bisa ada hal-hal seperti itu gitu. Jadi makanya dalam album ini kita perbanyak kolaborasi dengan artis-artis juga begitu. Nah, especially dengan Nicky itu kita punya teman-temannya gitu ya. Jadi kita ada teman yang adalah temannya Nicky begitulah. Jadi kita tapi kita nggak pernah ketemu dengan Nicky sebenarnya. Nakajin-san aja dia cuma pernah Zoom meeting ya, online meeting sekali. Dan abis itu semua dilakukan secara online gitu, lewat data, lewat WhatsApp gitu aja gitu. Jadi ya kali ini tuh benar-benar jadi bikin musik dengan cara seperti ini juga buat End of the World itu baru pertama kali begitu. Iya, wow, itu ceritanya memang kalau saat ini musisi mengeluarkan sebuah album itu agak susah kalau menurut kita, karena especially dengan COVID-19 dan dengan adanya virus ini kita nggak bisa ketemu, atau mungkin kita ke studio juga lebih jarang gitu. Nah, gimana sebagai End of the World ini
bisa tetap bekerja selama COVID-19? Apakah ada sesi-sesi yang harus dilakukan via Zoom atau mungkin ada yang harus dilakukan cuman via telepon? Itu seperti apa? 僕らから見てもやっぱりこのアルバム制作っていうのがこのコロナの中でやっぱりとっても難しいなというふうに感じていて、やっぱり皆さんも、このアルバム制作にあたってどういうふうな困難だったりとか、やっぱり結構 Zoom だったりそれとも電話だったりとか結構やっぱやり取りとかされてます。まあね、僕らはもともとそういうセッションで作るよりデータをやり取りしてお互いメンバーもそうですけどデータをやり取りして制作していくので意外とね何不自由なくというか、そうですね。なんか今年はそのカメレオンの最終的な仕上げをしようと思って最終的なレコーディングとミックスを LA にいるエンジニアと一緒にやる直接会ってやる予定だったんですけどそれがリモートになったっていうのはあるんですけど意外となんかこう文明の発達もすごいものでなんかこう音質もすごいスタジオで聴いてるものと全く同じものを聴けるなんかこうサービスがあってなんかそれを使ってやればもう全く同じものを聴けるから大丈夫みたいなのがあって驚きましたけどね。それによって、ほぼスタジオに一緒にいるのと同じようなことでやることができた。まあすごく良かった。Dalam pembuatannya sendiri sebenarnya End of the World itu udah terbiasa dengan cara pembuatan seperti ini karena mereka juga bukan session band ya, bukan band yang main banyak alat musik gitu. Jadi kebanyakan emang pakai data dengan elektronik gitu kan. Jadi dari dulu emang sudah banyak cara pembuatan album seperti ini gitu dengan cara mengirim data dengan sebagainya gitu kan. Tapi ya tetap kali ini sebenarnya rencananya mau dengan bekerja sama dengan produser di United States gitu. Cuman karena ada corona kita nggak bisa jadi pergi. Tapi pada akhirnya sebenarnya teknologi sekarang itu udah sedemikian canggihnya sehingga kita nggak usah kesana pun kita bisa dengar musik dengan kualitas studio di rumah kita sendiri begitu. Nah dalam hati seperti itu Nakajin-san juga sebenarnya lumayan kaget gitu ya. Wah teknologi sekarang udah canggih sekali gitu katanya. Oke. Nah akhirnya setelah menunggu lumayan lama albumnya udah dirilis Chameleon. Sekarang orang-orang di seluruh dunia udah bisa dengerin lagu-lagu kalian dari album terbaru kalian nih. Berarti harapannya apa nih to the newest album dan harapannya untuk End of the World gimana nih? Apakah ada rencana untuk manggung di Indonesia atau mungkin bakal ada virtual concert atau gimana? こんな長年でやっとアルバムがリリースできたということで今後についてを少しお聞きしたいんですけどもやはりどんな予定があったりとかもしかしてインドネシアでライブをする予定がありますかとかライブ配信をする予定は近々ありますかライブ配信は年季どっかでやるはずだけど、もう本当にライブは行けるなら行きたいですけど、本当にインドネシア行ったことないからすごい行ってみたい。ぜひ行ってみたいですけど、やっぱりそのコロナの状況がやっぱり日に日に変わって、今日は東京は800感染者が出て、もしかしたらまた家から出れなくなる日々が始まりそうではあるので、本当に早く収束して実際に行ってみたいなと思ってます。Kalau kita sendiri kita pingin sekali sebenarnya ke Indonesia karena kita juga nggak pernah ke Indonesia. Kita pingin sekali ya bisa live di Indonesia, bisa konser gitu kan ya. Tapi masih nggak tahu karena ya keadaan corona seperti ini. Hari ini aja di Jepang sebenarnya di Tokyo kita rekor lagi orang yang kena virus COVID. Gitu yang hari ini tertular gitu COVID-nya gitu ya. Jadi ya sementara kita mungkin lewat online live gitu kita ada rencana juga beberapa dalam waktu dekat itu nanti kita bakal umumin. Wow. Sayang sekali karena memang banyak banget fans di Indonesia yang pastinya suka sama lagu-lagunya dan kita nggak sabar sih pengen nonton End of the World ada di Indonesia. Tapi mungkin sekarang karena kita ada via Zoom, album ini bernama Chameleon. Nah kita pengen tahu sedikit sih kenapa akhirnya menamakan albumnya Chameleon untuk member dari End of the World.
インドネシアのファンもたくさんいて、もう皆さんもやっぱりすごく待ってられない状況の中で、もう一回聞きたいんですけれども、このカメレオンっていうタイトルについて、なんでカメレオンっていう名前を付けたんですか？このカメレオンというタイトルは僕らがその7年間もがいて、その土地に合わせた音楽を作っては、しかしこれでは自分たちの個性がなくなってしまうんじゃないかと悩んで、なんか色をコロコロ変えながら、本当の自分たちの色はどういう色なんだろうという、なんか自分たちの様がカメレオンのようだなと思って、カメレオンは捕食対象から逃げるためですけども、それがカラーを変えながら自分の色を見つけていくカメレオンのようだなと思ったので、カメレオンというタイトルにしました。Ya, jadi sebenarnya selama ini kita bikin album ini sudah 7-8 tahun ya kita bikin album. Dan selama itu kita banyak berpikir tentang warna musik kita sendiri, bagaimana caranya supaya musik ini bisa diterima sama negara ini, negara itu gitu kan. Pada akhirnya kita banyak ganti-ganti warna musik gitu. Kita ganti warna kita sendiri, kita balik lagi ke warna kita, cuman nggak suka juga gitu kan. Nah pada akhirnya merasa bahwa diri kita sendiri itu seperti kameleon gitu, yang suka berganti-ganti warna. Cuman sebenarnya tuh kita punya warna kita sendiri gitu, yang akhirnya dirilis dalam album Kameleon tersebut. Nice. Oke, kita menunggu mudah-mudahan yang terbaik buat End of the World. Mudah-mudahan secepatnya kita bisa nonton performance secara live di sebuah konser live, either di Indonesia atau kita nanti yang datang ke Tokyo gitu ya. Dan ada pesan spesial nggak nih buat pendengar-pendengarnya End of the World yang lagi dengerin Mustang sekarang radio kita? Hai. 皆さんからのメッセージがありましたら、ぜひよろしくお願いします。はい。今年ついに End of the World としてカメレオンというデビューアルバムを出すことができました。7年以上のすごく長い年月をかけてやっと作れたアルバム、大切なアルバムなのでぜひ聴いてもらえたら嬉しいです。いつかインドネシアにも行ってライブしたり、美味しいご飯食べたりしたいです。したいです。Ya, tahun ini kita berilis album Kameleon kita yang udah kita bikin selama 7-8 tahun. Jadi kalau fan-fan Indonesia juga bisa dengar album kita ini, kita bakal senang sekali gitu ya. Dan kita juga berharap kita bisa pergi ke Indonesia dalam waktu dekat, bisa makan makanan Indonesia, bisa bertemu dengan fan-fan di Indonesia secara secepatnya ya. Oke, kalau gitu terima kasih atas kesempatan untuk interviewnya. Terima kasih, sehat-sehat dan sampai ketemu lagi ya. Arigatou gozaimasu. Arigatou. Arigatou gozaimasu.